जय जगन्नाथ। रथ पथ जगन्नाथर प्रथम अध्याय समस्त को स्वागत। प्रतिटी ओडिया घरर मुरबी ओडिशार मौड़मणि चका आखि कालिया शांत महाबाहुंकर आज घोषयात्रा से घोषयात्रा उपलक्षे समस्त को स्वागत शुभेच्छा। आज जानिबा महाप्रभु को जो रथ यात्रा हुए से रथरे सारथी रथरे व्यवहृत हेउथिबा काठ उच्चता से घोड़ा एमानंकर नाम कौन रथर इतिहास विषय आज आलोचना करिबा। आशा करे समस्त को ताहा किछि तथ्य जोगाई देव। चलंतु आज से रथ संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। प्रथम देखिबा जगन्नाथଙ୍କ रथ रथर ना हेउछि नंदीघोष। से जगन्नाथ रथर नाम नंदीघोष। यार अन्य नाम गरुड़ ध्वज। नंदीघोष रथ को गरुड़ ध्वज मध्य कहा जाए। ताहाकु मध्य कपिल ध्वज नाम रे मध्य परिचित। कपिल ध्वज जगन्नाथଙ୍କ सहित मदन मोहन नंदीघोष रे विजय करते। नंदीघोष रथरे जगन्नाथଙ୍କ सहित मदन मोहन नंदीघोष रे विजय करती। नंदीघोष रथर चक संख्या हूँ 16। 16टी चक थाए। काठ बा काष्ठ 836 खंड काठ व्यवहार होता है। उच्चता 44 फुट 2 इंच। नंदीघोषर रथर उच्चता 44 फुट 2 इंच। लंब प्रस्थ 34 फुट 6 इंच। लंब जेतिक थाए प्रस्थ मध्य सेतिक थाए। लंब प्रस्थ 34 फुट 6 इंच। आवरण लाल हलदिया रंगर कपड़ा। रथर जो कपड़ा लगी होता है जो आवरण होता है रंग हूँ लाल हलदिया। नंदीघोषर रथ जो कपड़ा व्यवहार होता है तार रंग हूँ लाल हलदिया। नंदीघोष रथर रक्षक होउछन्ति गरुड़। नंदीघोष रथर रक्षक होउछन्ति गरुड़। सारथी होउछन्ति दारुक। सारथी को ना दारुक। पताकार ना होउछि त्रिलोक मोहिनी। पताकार ना होउछि त्रिलोक मोहिनी। घोड़ा नंदीघोष रथरे जो घोड़ा माने व्यवहार होता है सेमानक ना कौन शंख बलहक श्वेत हरिदास्व। घोड़ार नाम शंख बलहक श्वेत हरिदास्व हूँ घोड़ा मानकर ना। दौड़ीर नाम होउछि शंखचूड़ नागुणी। नंदीघोष रथ जो दौड़ी व्यवहार होता है से दौड़ीर नाम होउछि शंखचूड़ नागुणी। पार्श्व देवता को जानिबा। पार्श्व देवता भितर बराह गोवर्धन कृष्ण नृसिंह राम नारायण त्रिविक्रम रुद्र हनुमान आदि देवता थांती पार्श्व देवता भाव रे। तापर देखिबा सुभद्रांक रथ देव दलन रथ। देवी सुभद्रांक रथर ना देव दलन। यार अन्य नाम दर्प दलन। देव दलन को दर्प दलन मध्य कहा जाए। ताकु मध्य पद्मध्वज नाम रे मध्य देव दलन रथ परिचित। सुभद्रांक सहित सुदर्शन देवदलन रथरे विजय करती। सुदर्शन मध्य देवदलन रथरे थांती विजय करती। देवदलन रथर चक संख्या हेउछि 12। काष्ठ बा काठ 593टी काठ व्यवहार करा जायथाय। उच्चता 42 फुट 3 इंच। 42 फुट 3 इंच देवदलन रथर उच्चता। लंब प्रस्थ 31 फुट 6 इंच। 31 फुट 6 इंच होची लंब उच्चता। आवरण जो कपड़ा व्यवहार होता है रथरे लाल और कला रंगर कपड़ा व्यवहार होता है। लाल और कला रंगर कपड़ा व्यवहार होता है देवदलन रथरे। से रथर रक्षक होउछन जय दुर्गा। देवदलन रथर
ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦୁର୍ଗା, ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଦେବଦଳନ ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ପତାକାର ନାଁ ନାଦମ୍ବିକା। ପତାକାର ନାଁ ନାଦମ୍ବିକା। ଘୋଡ଼ା ରୁଚିକା, ମୁଚିକା, ଜିତା, ଅପରାଜିତା। ଚାରୋଟି ଘୋଡ଼ା ରୁଚିକା, ମୁଚିକା, ଜିତା, ଅପରାଜିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦଳନ ରଥର ଘୋଡ଼ାର ନାମ। ଦଉଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ନାଗୁଣୀ। ଦଉଡ଼ିର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ନାଗୁଣୀ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ଉଗ୍ରତାରା, ବନଦୁର୍ଗା, ଶୂଲିଦୁର୍ଗା, ବରାହୀ, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ଯିଏକି ଦେବଦଳନ ରଥର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ, ଯାହା ତାଳଧ୍ୱଜ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱଜ ମଧ୍ୟ। ତାଳଧ୍ୱଜକୁ ଲଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେ ରଥରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଳଧ୍ୱଜରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା 14। କାଷ୍ଠ 763 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା 43 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ। 43 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଉଚ୍ଚତା। ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଥ 33 ଫୁଟ। 33 ଫୁଟ ହେଉଛି ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ। ଆବରଣ ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କନା। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଓ ସବୁଜ। ରକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ସାରଥୀ ମାତଳି। ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତଳି। ପତାକା ଉନ୍ନାନୀ। ପତାକା ନାଁ ହେଉଛି ଉନ୍ନାନୀ। ଘୋଡ଼ା ତ୍ରିବର, ଘୋରା, ଦୀର୍ଘ ଶର୍ମା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନାଭ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାର ନାମ। ଦଉଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ବାସୁକୀ ନାଗ। ବଳଭଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଯେ ଦଉଡ଼ି ଅଛି, ଦଉଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ବାସୁକୀ ନାଗ। ବହୁ ସମୟରେ ନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍ ଜେଆରଏଫ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବହୁ ସମୟରେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଥାଆନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭିତରେ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ପ୍ରଳମ୍ବରୀ, ହଳାୟୁଧ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ନତାମ୍ବରା, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଶେଷଦେବ ଆଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସେ ରଥରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ 3ଟି ରଥ ଆଉ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାଠ, ଚକ ସଂଖ୍ୟା, ସାରଥୀ, ପତାକା, ଘୋଡ଼ା, ଦଉଡ଼ି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ରଥ ପଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବେଶମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ବେଶମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।